میں جہاں چاہوں گا وہاں کھڑا رہوں گا. وہ جو چاہے گا وہی کھائے گا. تم جو چاہو گے وہی کرو گے. ہم جہاں چاہیں گے وہاں کھیلیں گے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے چاہنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لائک ٹو. لائک ٹو مین چاہنا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس کنجنکشن پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہی آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. میں جہاں چاہوں گا وہاں کھڑا رہوں گا. I will stand where I will like to. I will stand where I will like to. وہ جو چاہے گا وہی کھائے گا. He will eat what he will like to. He will eat what he will like to. تم جو چاہو گے وہی کرو گے. You will do what you will like to. You will do what you will like to. ہم جہاں چاہیں گے وہاں کھیلیں گے. We will play where we will like. ساتھ ہی ساتھ چائے بھی لے آنا. ساتھ ہی ساتھ میرا بھی کام کر دو. ساتھ ہی ساتھ سبزی بھی لے آنا. ساتھ ہی ساتھ میں کھانا بھی کھاؤں گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز ویل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس ایز ویل. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ساتھ ہی ساتھ چائے بھی لے آنا. Bring tea as well. Bring tea as well. ساتھ ہی ساتھ میرا بھی کام کر دو. Please do my work as well. Please do my work as well. ساتھ ہی ساتھ سبزی بھی لے آنا. ساتھ ہی ساتھ سبزی بھی لے آنا. Bring vegetable as well. Bring vegetable as well. ساتھ ہی ساتھ میں کھانا بھی کھاؤں گا. I will have food as well. پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ ایک اچھا لڑکا ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پاگل ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پہلے سے جانتا ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نیڈلیس ٹو آسک. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. نیڈلیس ٹو آسک پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. نیڈلیس ٹو آسک کے وہی رہے گا. وچ مین پوچھنے کی ضرورت نہیں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ ایک اچھا لڑکا ہے. ڈے ٹو ڈے لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے. نیڈلیس ٹو آسک ہی از اے گڈ بوائے. Needless to ask he is a good boy. پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پاگل ہے. Needless to ask he is a maid. Needless to ask he is a maid. پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پہلے سے جانتا ہے. Needless to ask he already knows. اسے یہاں آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. مجھے وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں کھیلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. مجھے سونے کی کوئی جلدی نہیں ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی جلدی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں no hurry to. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس no hurry to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اسے یہاں آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. He is in no hurry to come. مجھے وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے. I am in no hurry to go. ہمیں کھیلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. We are in no hurry to play. یہ رہا تمہارا کتاب. یہ رہا اس کا گھر. یہ رہا تمہارا فون.
ये रही तुम्हारी घड़ी, ये रहा या ये रही, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रहा तुम्हारा किताब, देयर इज योर बुक, देयर इज योर बुक। देयर इज मीन ये रहा, योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन तुम्हारा, बुक मीन किताब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रहा उसका घर, देयर इज हिज होम, देयर इज हिज होम। देयर इज मीन ये रहा, हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन उसका, होम मीन घर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये रहा तुम्हारा फोन, देयर इज योर फोन। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से तुम मुझे फोन मत करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से या आए, आगे से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से वक़्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम, फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडंट हैपन, फ्रॉम नो ऑन दिस शुडंट हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से तुम मुझे फोन मत करना। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल। मुझे किसकी तरफ होना चाहिए, वो किसकी तरफ था, तुम किसकी तरफ हो, हमें किसकी तरफ होना चाहिए। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसकी तरफ, यानी हर सेंटेंस में किसकी तरफ कॉमन है, मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हुज साइड। हुज साइड मीन किसकी तरफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हुज साइड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किसकी तरफ होना चाहिए। हुज साइड शुड आई बी ऑन, हुज साइड शुड आई बी ऑन। वो किसकी तरफ था, हुज साइड वाज ही ऑन, हुज साइड वाज ही ऑन। तुम किसकी तरफ हो, हुज साइड आर यू ऑन, हुज साइड आर यू ऑन। हमें किसकी तरफ होना चाहिए, हुज साइड शुड वी बी ऑन, हुज साइड शुड वी बी ऑन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो किसकी तरफ रहना चाहता है, वो किसकी तरफ रहना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।